dit, moi, mon droit c'est une famille chrétienne, ma gauche c'est une famille yézidi, et moi au milieu je suis musulman. همون بيانية بقيكرين وصلاة وليكتير لكن بياني باشا لقل يكتير. Tous les matins, on se dit bonjour, on sourit, on se sourit. هموش من يكتير نازل خوشتي. Et on s'aime tout le monde. Je me demande si chacune de ces minorités a sa propre culture. Est-ce que ces cultures, elles sont complètement séparées les unes des autres, ou est-ce qu'au contraire c'est perméable? Est-ce qu'il y a des influences entre les pratiques culturelles yézidis qui influencent les pratiques de la famille musulmane et vice versa, les chrétiens, les catholiques? C'est-à-dire qu'il y a l'influence l'un sur l'autre. Ouais. Allah مثلا لروي كلتورية وآية أم دينانة يعني أم كمينانة كنا عايشين كالجري أنا سيرتري مثلا يزيدي كالجري سيرتري يزيدي كالجري سيرتري هي عشقيوانة مثلا. كالجري شبيه كوا. كالجري كلتورية. نخير. هم ما رأس لك كلتورية كثير يعني. هموش من لبونكان دا بجداري لبونكان يكثير لكين زورج بدل خوش. Il dit chacun garder sa culture, c'est comme si son identité, et on respecte les choses qui sont importantes comme les fêtes pour les autres. لبر أو يهمهم ربع خواطر كيتكلوا هالكس ورجع يخوي خوي لناسي والله خوي همهم يكا بوي إما تعامل لقال يكثير كنوع كمروف نكوا كودي. Et il dit parce que Dieu nous a tous créés, on adore Dieu chacun de sa manière, avec sa religion, et nous on se comporte avec les humains en tant qu'humains, pas en tant que quelqu'un religieux. Est-ce que justement il y a quelque chose qui est fait par KRG ou par l'institut qui le dirige pour promouvoir certaines cultures qui sont minoritaires et qui risquent donc d'être oubliées ou négligées? عليه مثلا حكومات يعني يو هذه الخوتان اشتكيوات عن كل مثلا غير كمينة كبير عندك شتي كلتوريان عندك خريبة لنا شيء أو تنداوى لنا شيء مسيبه أو دينو بكاتري لكروسان هي همو إلى وزارة أوقاف وكالباري آيني لحكومة هريم الكردستان بريبراياتي قشتيان هي أو بريبراياتي حكومة ملزمي كردو درجات قانونية برلماني كردستان كهمية دبي بلوريكان خويان كالتوريكان خويان بباريزنو حكومة راسل خوبش جيريان Il dit oui, dans le ministère de Aukhav, je ne sais pas qu'est-ce que ça se fait en français, mais peut-être c'est de religion et tout ça, et qui impose, en fait, dans ce ministère, chaque minorité a leur bureau. Exactement, c'est pour ça, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils gardent toujours tout ce qui est spécifique de cette minorité. Et il impose qu'ils gardent ce que tu as dit pour ne pas perdre cette spécificité. Parce que finalement, à l'heure de la guerre contre l'État islamique, le premier but n'est pas de sauver la culture, mais de sauver des gens. Et à long terme, c'est quand même important de garder une culture, par exemple, en Solézidi, par exemple. هذا مثلا باقيش يا أويك شر لقى عشاقي راس الوجه شر نبي بوكتوب اللي ساعة بلام شر بويك مثلا أو خلق ببارزي بلام أجر سيدي كين بوما أويك بديش كعد شر شبويك كتوب خمانة نامشي هاي أويك شر جاري داعش بنظري من زور كاتيا ما ويا كاتوا أويش كمالك أسباب خوي هي كزور بزوري خلق تاجري كان لأوروبا شواني كلا خزانة كان ينجاب جابون و خلقي ت بشتي تتر وصفي داعش بوده كردن شون تناول داعش لهم ولاة أوروبية كان فرنسا شوان زور شام بشيمان كان شون مشاهد معك يعني بويا من داعش بكاتي أبينا بلا ما يمد بمادم لسر هردي كمو ماندجين
دەبێ وڵاتەکەمان لە هەموو شتێک گرنگتر بێ، نەک دینەکەمان لە هەموو شتێک گرنگتر بێ، نەک کەلتورەکەمان لە هەموو شتێک گرنگتر بێ. کە وڵاتەکەمان پارێزرا، اینجا قۆناغی دووەم دەبێ کەلتورەکەشمان بپارێزین، بەڵام بمەرجێ ئەم کەلتورە دەبێ شارستانی بێت و خزمەتی مرۆڤایەتی بکەین. Il dit tout d'abord, moi je vois Daesh comme un phénomène éphémère, temporel, on dit, temporaire, et ça ne dure pas très longtemps. C'est vrai qu'on fait, par exemple, il dit, il y a tout ce qui se tient Daesh et tout ce qui est dans Daesh, c'est des gens très fermés, et même les gens qui sont venus de l'Europe et qui sont soutenus Daesh et qui sont dans Daesh maintenant, ils regrettent d'être venus, tout ça. Il dit tout d'abord, nous, il faut qu'on garde notre territoire. Après, il faut, quand on a gardé notre territoire, notre patrie, et là, on peut garder notre culture, et après, la religion. Oui, mais quand on va sur des territoires comme le Sinjar, tout est complètement réduit à néant. Les familles ne savent pas si elles peuvent retourner sur ces terres, quand est-ce qu'elles pourront le faire, comment on peut conserver des traditions, des racines, ces conditions-là. على مثلا أو كتوالي بيش مشكلة مشكلة مع كمان بعدين بعدين مثلا أبي أجر دا سنجار بن شجار دبني كهانو شو نكويران خالك كنا سنجوك بنوما ما بنشوفنا بزنكو يتجون يتوامين أو ريشة كتير خالص عموما كشاب دروست دەبێ کە مرۆڤ لەناو دەچێت دوای هیچ شتێک لە مرۆڤ عەزیزتری پیرۆزتر نییە. کە مرۆڤ لەناو چوو دیتر چاوەڕێ بکە شارەکەشت وڵاتەکەشت وێران نەبێت. ئەوەی لە شنگار ڕوویدا جینۆسایدا بە هەموو پێوەرەکان جینۆسایدا مناڵ ئەو ژنانەی کە گیراون ئێسش لە دەستی ئەوانن لە بازاڕەکان دەفرۆشرێن یاریان پێ دەکرێت یاری بە مرۆڤ دەکرێت. ئەوە نەما لەسەر ڕووی عەز لە هیچ دینێکیشدا ئەمە قبوڵ ناکەن. تەنها ئەم گروپە توت هاژۆیە نەبێت بۆیە کە تەوەقعەتی کە گروپێکی توت هاژۆ دێ مرۆڤ دەکوژێ دەبێت چاوەڕێەوە بین کە وڵاتەکەش وێران دەبێت. Il dit quand il y a la guerre, il faut attendre beaucoup de choses. Et quand on voit quand il y a la guerre, il y a des gens, il y a des humains qui sont morts, qui se font tuer. Il n'y a rien sur la terre plus sacré que d'être humain. Alors qu'on voit des gens qui sont morts et que les gens de l'âge qui sont très barbares, qui tuent les gens, qui jouent avec les femmes, qui vendent les femmes, tout ça. Quand eux ils font ça, c'est un peu pas normal, mais c'est comme si quand tu vois ça, le territoire n'est pas si important, si sacré que être humain. On a entendu ça.